हेलो फ्रेंड्स मैं गीतांजलि स्वागत कर चैनल के। तो आसन आज टी बाड़े भ्रमण करमा एटा सासबू बाड़ी आड़े अच्छू आटा बाजी न 2:45 आड़के होता न आटा देखो आम पद्मकुंड में पत्र मान आसला न बहुत जल्दी फूल भी पलि आसवा। तो यहाँ सब दिन आम सफा करूँ तार दल काढ़ुचु भितर आउ ना फूल नहीं फुटे। तो ये फूल फुट बसमान आउ पत्र मान बहुत देलान लाल कई फुटवा एथर। तो धड़ा कहीं भी अच्छे बाकी से पत्र आसबार ऊपर के लाल कहीं आई ऊपर के पत्र केड़े केड़े पत्र देख सुंदर पूरा घरे ये सब जिन रहा बहुत मानने बड़ कथा। आईटा देखो मुझे कम आई एक्चुअली कला कला से लंका होता मर्च बड़ बड़ा ताके तुली आई देख ना झुंपा झुंपा हो पूरा आउ शाशुमा भी सैड्रे अच्छन बाड़ी अन्न कम करुचन। तो घर कम सब सारिकी रंधापड़ा माने खियापिया बासन मजा सब सरीगलान। तो यहाँ बाड़ी टे आई शाशु बहु मिसिकी आटा मर्च तुली दौचे आ बहुत मर्च होता पूरा गोटे माने बड़ गिनारे गिने मर्च बाहर सुंदर कला मर्च बहुत राग मर्च आउ चंपा फूल भी गोटे फुटीचे। तो स्टार्ट है चंपा फूल फुटवाटा गोटे गोटे एवं मझे बंद होता न माने प्राय मसे 1.5 मास है बंद हो जाइए मसे बा बोधे बंद हो जाइए आ स्टार्टिंग है आउ थे आउ तो ये फुटु फुटु माने 8-10 दिन लगी एवं गोटे गोटे बाहर तापर बहुटे बाहर। तो चलून आज बारी आड़े शाशु बोर मजाक मस्ती वीडियोटा देखमा आज मान आसन प्लीज सब्सक्राइब करदे आ भल लगे सब लाइक करदे लाल साइड बेल आइकन के दबे देवे तो सब नोटिफिकेशन मोर पहुँची जा। तो सांग मैंने जी भी फ्रेंड बनाबे ना मत पूरा बेझिझक फ्रेंड बनून आफ्टर 24 आवर मुई रिटर्न देमी पक्का। तो जी भी फ्रेंड बनाबे माने मोर आड़ो मैं रिटर्न करमी समान को फ्रेंड बनामी मोर फैमिली मेम्बर बनामी मत भी निजर फैमिली मेम्बर बनाऊन। तो देखुन लंका की गोटे लंका गछ न अच्छे बाकी से बाहरी आउ अन्य गछ जगह थी से मरीगलान से उपाड़ी देचु आईटा के आम पूरा जत्न रखी देखो फूल भी अच्छे आउ पाचला लंका भी अच्छे कंचा लंका भी अच्छे सब तोड़ा हो। Check it. Check it. Check it out. Check 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 it out. Check 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 it out. Check 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 it out. Check it out. नानी देखो केते बाहरला इन सुखाटा गोटे अच्छे मंजिल रखीदेमा आ सांग मैंने यहाँ देखुन बाड़ी छोट छोट गछ मान लगेचु प्याज गछ बैगन गछ टमाटर गछ गेंडू गछ सब एवं लगे छोट छोट अच्छे ये क्या गछ बैगन गछ मुझे से पालंग गछ बोलते एंता नहीं चाटे बोल ना बैगन दिसवा टमाटो भी एंता नहीं लग टमाटर दिस इज गेंडू इटा गेंडू गेंडू आगे पालंग लगा केटा हाँ बैगन नाई गो बैगन नहीं से कि बैगन जो तो पालंग बाकी तो दिशुची तार बैगन गछ केनता है हाँ बैगन आगे आगे शाशु माँ पछे पछे बहु माँ बाड़ी रे चली मस्ती। हे हे हाँ क्या उठ शाशुमा अमृतभंडा तोड़ुले तो बड़टा भाविले तोड़ले पड़ा छोटा पड़ता
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଚମ୍ପା ଗଛରେ ମାନେ ତାର ମଞ୍ଜି ହେଇଛେ ତ କେହି କେହି ଦେଖିଥିବେ କେହି ନାଇଁ ବି ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥା ଭଳିଆ ମଞ୍ଜି ହେଇଛେ ତ ଏଇଟା ଶାଶୁମା ମୋତେ ଦେଖଉଥିଲେ ଦେଖରେ ମା ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଚମ୍ପା ଗଛ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛଟେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବି ଫୁଲ ଫୁଟସି ଏଇଟା ସତେ ମଞ୍ଜି ଗଛ ହଉଥିବା ନାନି ମଞ୍ଜି ଗଛ ହଉଥିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲେ ବି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଦେଖ ମଞ୍ଜି ଲାଲ ଲାଲ ବି ଦିଶି ଶୁଣ ତ ଯଦି ହେଲେ ବି କୁନି ନେଇ ମଣିଷ ମରିକିରି ଆଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେ ରଖୁଥିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେନ୍ଥା ଅଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲା ଅଙ୍ଗୁର ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥା ଜାଣା ହେଲେ ବି ଭାଇନା ଘରେ ଜଗେଇଥିଲେ ଯେ କାଟି ନେଇ ଦେଲେ ଘେନ୍ତା କିଏ ଜଗେଇଥିବା ତମର ସରିଲା କାଇଁ ତୁଳା ମୋ ତୁଳା ଅଛି ବଟ କାଇଁ ସେ ଛୋଟା କେନା ବାହାରିଲା ଦିଶୁଥିଲା ହେନ୍ତା ଛୋଟ ହଉ ଯିମା ଶୋଇମା 3 ବାଜନ ବୋଧେ ଆଙ୍ଗୁଟା ହେନ ଅଛି ଯେ ନାନୀ ଏ ସିঁଢ଼ି ପାଖେ ଅଛି କାଁ କରବ ଯେ ଆଙ୍କୁର ହେରେ କଣ ନାନୀ ହେଇଛି କାଁ କରବ ସତେ ସିঁଢ଼ି ଆଣିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଏ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସକାଳୁ ତୁଲା ଯେନ୍ ହିସାବ ତୋଳିଲି ଯେ ନେଇ କହନ ପୁରା ହର୍ବରକେ ତୋଳିଲି ତ ଛାଡ଼ି ହେଇଗଲା କାଣା ନାନୀ ଆଗ ସିଆଡ଼େ ତୁଳସି ଫୁଲ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ତୁଳସି କି ନି ଆଗ ଆଜି ଇଆଡ଼େ ତୁଳିନି ହଏ ଏ ସିঁଢ଼ି ନେଇଯିବା ସିঁଢ଼ି ଅଛି ନେଇଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଘରକେ ଚାଲ 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 ଶାଶୁ ବୋଉର ନାଟ ଚାଲିଛି ବାଡ଼ିରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କରୁନି ତୁଲା ତାଲି ঠিক আছে সামনে ঘরকে যাই আসি ঘরকে গলা পরে সে শাড়ির ভিডিও বনামি তো কালকে नहीं পরদিন কি মোর ভিডিও পোস্ট যা আজ হচ্ছে 21 তারিখ তো ঠিক আছে জিমা ঘরকে তো সামনে ঘরকে পড়ে আসলে আমি বাড়ি আড়ু তো কাଣା কাଣା আনছে শাড়ির ভিডিওটা বনামি এবেকা তো তোমাকে দেখামি কেন শাড়ি আনଥିଲେ কাଣା पहले देखो चुनरी किनी এটা তো देखिथिबे दसरा मास लगेइथिली मुई यूज करथिली बढ़िया लाଗୁଛି एटा बुटा मन अछि भल लाଗୁଛି देखो एटा बुटा माने तो बहुत भल लाଗୁଛି आउटे चुनरीटा आनिथिली भल लागे ना ड्रेसटा लगावार लगी बहुत सुंदर लगला मत तो दुईटा कि 445 पड़ला नाइटी टाइम थी तो रात पिंसी मुई नाइटी टाइम थी यहाँ देखो तार गलाटा मेन्ता गलाटा बहुत भल लगे पिंधवार लगी बहुत फ्री लगसी हाथ भी बहुत छोट अच्छी कपड़ा भी बहुत मस्त अच्छी कलरटा भी बढ़िया लगे ना सब माँ घर टाइम थी आसला बेल माँ कि यहाँ शाढ़ीटा देख मत हलदिया लुगा बहुत भल लग्सी तो माँ से आनी देते यहाँ अच्छे पूजा पूजा दिन भाई भल लगे सब कुटनटा भी बहुत भल लग्सी कटनटा पूरा प्योर कटन बढ़िया लग्सी माँ आनी शौकी हो बोलिकी गोटे देखुचे
ଦେଖ ପଡ଼ପଡ଼ି ଘରେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଆମର ବେଲେ ସିଫନ୍ଟା ମାନେ କେବେ ବି ନି ଆଣନ୍ କାହିଁକି ମୋତେ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କହିଥିଲି କଟନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏନ୍ତା ଅଛି କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ ଅଛି ପୁରା ପିଓର କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସାନପୁରୀ ଦେଇଛନ୍ କଟନ୍ ଏକା ମୋତେ କଟନ୍ ଭଲ ଆସେ କଟନ୍ ଏକା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀର କଲର୍ ପୁରା ସେମ୍ ଆସୁଛି ଖାଲି ଡିଜାଇନ୍ ଅଲଗା ସେମ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋ ମା ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା କଲର୍ଟା ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ ଆର୍ କପଡ଼ା ପୁରା ଏକଦମ୍ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ ହେଭି ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ପିନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାନ ଏଇଟା ପୁରା ହାଲକା ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦେହ ସାରା ଏନ୍ତା ହାତୀ ଗୋଟେ ଅଛି ତ କଲର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ଟା ବହୁତ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବତାବେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ ଦେଖୁନ୍ ପାଖକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପୁରା ହାତୀମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଶାଢ଼ୀଟା କଲର୍ ଯେନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ତା ଏକଦମ୍ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀ ଏକଦମ୍ ପ୍ଲେନ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଇ ଜାଗା ଯାହାର କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ଓଜନ ଅଛି ନହେଲେ ଶାଢ଼ୀର ଟିକେ ବି ଓଜନ ନାଇଁନ ଭାଇ କଲର୍ଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ ତାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ସିଲେଇ ଦେଇଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ତାର ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆଉ ମୁଇଁ ଡୋରି ଲଗାସି ମୋତେ ବିନା ଡୋରିରେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଡୋରି ଲଗାଲେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପୁରା ଫିଟିଂ ଲାଗ୍ସି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ଭଲ ଦିଶେ ନା ସବୁ ସିଲେଇ କରିକା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଏଇଟା ବି କପଡ଼ା ବହୁତ ମସ୍ତ ଅଛି ଏଇଟା ବି ମା ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆଇସି ମୋର ଲାଗି ଘରୁ ମା ଘରୁ ଆଇସି ତ ମା ଆଗରୁ ମୋତେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ଦେଇ ଦେଇସନ୍ ତ ଏଇଟା ଦୋକାନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗଲା କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ସବୁଥର ଦେସନ୍ ବାକି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗଲା ଆଉ ମାନେ ଏଇଥିରେ ଯେନ୍ତା କାମ ଅଛି ନା ଏଇଟା କାମ ଦେଖୁନ୍ ଏ କାମ ନା ଏଇଟା ହିଟେନି ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି ହିଟେନି ତାର ଗୋଡ଼ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ଦେଖୁନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ସାଇନିଂ ମାঝে ଭଲ ଅଛି ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା এটা ব্যাক সাইডটা এটা ବି ଡୋରି ଅଛି ଏଇଟା ଡୋରିରେ ତ ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହାତ ଡିଜାଇନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିଟେନି ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଯେ ହିଟେନି ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଲା ନା ଦୋକାନ ବାଲା ତ ମା ବୋଇଲେ କି ଇଟା କାନା ମା ବୋଇଲେ ତତେ ବହୁତ ମାନବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶବା ବୋଇଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଧରି ଆସିଲି ଆଉ ନହେଲେ ଅଷ୍ଟମୀ କଟନ୍ଟା କାଢ଼ି ଦେସନ୍ ଏଥର ସିଫନ୍ଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ତ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପିନ୍ଧବି ଦେଖିବି ମାନେ ଫଲ୍ ପିକୁ ସବୁ କରିକି ଦେଇଛନ୍ ସବୁ ସିଲେଇକି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସେ କଲର୍ ସାୟା ମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଘର ମାନେ ବି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ ସାୟା ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ ତ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଯେ ବତାବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ଦଶହରାରେ ଦେଇଥିଲେ ମା ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ସେଟ୍ ଚୁଡ଼ି ଏକା ଷ୍ଟୋନ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗଲା ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପୁରା ଆଉ ପାଣି କାଚରେ ମିଶେଇ ପିନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଚୁଡ଼ି ତ ମା ସବୁଥର ଆଗରୁ ଏକା ସବୁ କିଣି ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ମୋର ଶାଶୁ ମା ଲାଗି ଦେଇଛନ୍ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋ ଶାଶୁ ମା ଲାଗି ବି ଚୁଡ଼ି ଦେସନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଲାଗି ବେକ୍ କ୍ଲିପ୍ ମାନେ ଆଣିଛେ ତ ମୋର ତ ବାଳ କମ୍ ଅଛେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧରିକିରି ଆସିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଖୁଡ଼ି ଘର ମାନେ ବି ଚୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ବଡ଼ ଖୁଡ଼ି ଘରେ ସାନ ଖୁଡ଼ି ଘରେ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ସାମାନ ମାନେ କିଣି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏସବୁ ଆଗରୁ ଏକା କିଣି ଦେଇଥିସନ୍ ନା ମୁଇଁ ଗଲେ ଧରି ଆସି କାଲି ତ ମୁଇଁ ତ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ରହିସି ଆଉ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଏତ୍କି ନ ରହିସି ଆଗରୁ ରହୁଥିଲି ଏବେ ଆଉ ନି ରହିପାରବାନ ବୋଲେ ଶାଶୁ ମା ଏକଲା ହେଇଯାସନ୍ ତ ସେଥିଲାଗି ଯାଏସି ପୂଜାପୂଜି କରିଦେଇକି ଦିନ ବେଳେ ରହିସି ପଳେଇ ଆସି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପର୍ସଟେ ଏଇଟା ଭାଇ ଆଣି ଦେଇଛି ଭାଇ କଲିକତା ଯାଇଥିଲା ତ ଦଶହରା ପୂଜା ବେଳକେ ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଆଣି ଦେଇଛି
बढ़िया पोस्टे बहुत भल लगला सिंपल डिजाइन बाकी बहुत सुंदर पोस्टे आउ नानी काण नहीं तुम तो लगे बोला जो पोस्ट आइन पर कहली तो यहाँ एक्चुअली मुई थे वीडियो ना एडिटिंग कर देती न तो ये क्लिप नहीं भरी थाई तो आउ थे एडिटिंग कली मैं वीडियो एक्चुअली बनाई बोलती आलिया शाड़ी बन नहीं पारू थाई तो ड्रेस दुहड़ा सिलाई देखी माने मेरून कलर पिंधि दसरा दिन सकाल गोटे पिंधि आई दिन पिंधि पूजा कला दिन जिंजा बांधी नदी जो फोटो उठे से देखी ना तो सेटा भी ये कर दुईटा आनी ड्रेसटा मिशोर मगेली गोटे आ गोटे पीस कपड़ा आनिक सिले से माँ सिले देते एका तो ठीक अच्छे सांग आज भिडियो था तो नेक्स्ट देखा गोटे भिडियो के बताबी ठीक अच्छे बाय।